corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta donde apostamos todo. Y a ti te había tocado no mal la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante ese gran amor. 133, La ruleta donde apostamos todo. Y así te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Fallaste corazón, señores, en nuestra canción de los pocos años. Hacia quien gusta comprar por lo que vos te gusta. Hola, ¿cómo estás? ¿Me grabaste? Sí, lo grabé. Vas a estar en YouTube. Vas a estar en el YouTube. ¿Cantas dónde? ¿Ya? ¿Dónde cantas? No, en el YouTube vas a estar en un canal. Vas a salir. Voy a salir. Sí. ¿Servicio? Sí. Aquí viene el canal 34, el 72, todo. Sí. Gracias. Oh, te estás haciendo dinero. Te dejo el país. Ahí me programan a veces, vienen y me toman. Toman retratos y todo. Me entrevistan y todo. Oh, okay. Aquí canto yo siempre. Sí, aquí está toda la verdad. Sí, ok. Que te cuidas. Bueno, me llamo Poli González. ¿Cómo? Poli González. Poli González. Poli, como decir policía. Poli. Yeah. Yeah. Yo. Ayo, I think I've had enough. I wet my whistle like when Harry met Sally. Going out like Billy Crystal with the roll of a dice. A good bluff and some shitty advice just to carry through the night. Cause shit be getting heavy on my mind. Shit be getting really heavy on my mind. Yeah. Mira, 2 tacos de asada. ¿Con todo? Sí, con todo. 2 tacos de pastor y 2 tacos de chicharrón. Con todo. Salsa roja aparte. Sí. Gracias. No arroz, con todo, ya, salsa verde adentro. 2 tacos de asada, 2 tacos al pastor y qué más. Y 2 tacos de chicharrón. Un taco de salsa aparte. suadero. Sí, uno de asada. Okay. También con todo. Y, no salsa, salsa aparte. No, aparte también. Sí. Ajá. Y Sí. Una chata chica, regular. y un taco de... Es todo. al pastor. Sí. Salsa aparte. Pero si los tacos me los dan plato, por favor. Sí. Sounds good. When you're out of it. Music goes with rain. Las 2 grandes. And a fireplace. That's a thing. Todo. Everything's a thing. I don't think you are. You never take a chance, you know. Gracias. Igualmente.
Music goes with rain. And a fireplace. That's a fake. Everything's a fake. I don't think you are. You never take a chance, you never know. Hey. So what's up, guys? We're here in King Taco in East LA on the corner of Olympic Boulevard and Downey Road. So you guys are interested, come check this place out. The meat, everything's really good, from the tamales to the sopes to the quesadillas, tacos, the burritos. It's all good. The carne asada, it's really well marinated, kind of like in a lime or lemon. It's really seasoned really well. The al pastor is also seasoned really well, very delicious. There are other restaurant places that try to compare to King Taco, but I don't think they can. But it's up to you guys to decide, and we'll figure it out. So as I wait for my order, just chill out. Hope you guys enjoy the scene, enjoy this short music clip or this movie clip. All right, I'll see you guys in a while. The outfit, if Sydney sees it, she'll flip. Oh, you want to play psycho killer? Can I be the helpless victim? Okay, let's see. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. 280 en la 136 a la 3. That's the chicharrón. That's the asada. That's the al pastor. Tony's eating Jack in the Box. Got my green salsa, red salsa, which is pretty hot. All right, guys, let's take a bite. All right, guys. Does it look good from right there or what? You see? All right, guys, welcome back to another wannabe food review show. We're at King Taco, so let's get it on. I already explained everything to you guys, so let's do it. Oh shit, it's kind of windy. Here's the green salsa. 262 en la 1. Alright, we'll do the asada first. Like I said, guys, the carne asada is the bomb, dude. Really well marinated and everything. You see that? 262 en la ventanilla 1.